Natulog ko, mama. Imo man kong gitandog, mama. Mama Lisa. Mag-exercise na ta, anak. Say good morning to your viewers, anak. Say good morning, guys. Mag-exercise yung Mama Lisa, guys. Mupadayon kog tulo, guys. Inigsayaw ni Mama Lisa nako, guys. Happy Tuesday! Today is August 26, 2025. So, samahan nyo po kaming mag-ehersisyo at magsasayaw ni Papi, guys. Uy, napiit. Yan. Magsayaw na mi, guys, oy. Kasi Papi, guys, gusto na makigsayaw, guys. Hala, oy. Magsayaw na gid mi, oy. Turagsoy, 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 tagsoy. Turagsoy, 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 tagsoy. Asos, turagsoy, tagsoy. Ang bibi tagsoy. Tiragsoy, tiragsoy. Oh, tiragsoy, tiragsoy. Bibing turagsoy. Paping turagsoy. Bibing iritoy. Papi ang iha. Papi ang iha. Papi ang iha. Ang papi ko pinangga ni mama. Pinangga ni mama. Love ka ayong mama. Si paping anak. Darasadan. Sang rasadan. Sang rasadang rasadang dang dang. Sing brasidong. Sing brasidang. Sing brasiding. Pang pangga. Ang tulog-tulog. Ang tulog. Tulog na papi. Ito tulog-tulog. Mama. Sa magkawang stila na. Yan, guys, nakikinig po kami, guys. Mayroong nag-aaway sa kabilang area. Basta sisas. Mama, katugon ko, mama. Mama, katugon ko, mama. Mama Malisa. Katugon si Papi, mama ko. Mama ko, katugon ko, mama ko. Mama ko, katugon mama ko. Mama kong mama, paragon ang andang, paragon ang andang. Anak, papi, paragon andang. Ayan, guys, tapos na po kaming nag-ehersisyo, guys, ni Papi. Thank you for watching, everyone. Ito si Papi, oh, inaantok ng akong anak. Thank you for watching. Thank you for watching, guys.